Okey, jom kita tengok macam mana untuk solve example untuk kes yang kedua, which is nak integrate x plus 1 over x square plus 8x plus 16. Okey, sebelum saya proceed, kita tengok step yang involved dalam using partial fraction, which is firstly, kita kena factorize denominator completely. Yang kedua, kita kena identify the type of factor of denominator. Yang ketiga, kita kena multiply untuk both side. Then, kita kena find variable A, B, C dan segala jenis variable yang terlibat. Then, kita kena complete the partial fraction. And lastly, kita kena integrate untuk both side. Okay, jom kita tengok example tu. Okay. Firstly, kita kena factorize completely. Untuk factorize x square plus 8x plus 16, kita akan dapat x plus 4 x plus 4 square. X plus 4 is equal to x plus 4 square, which is kita boleh kenali sebagai x plus 4 square. So, kita tulis dalam bentuk to identify x plus 1 over x plus 4 square. Okey, jom kita tengok kalau untuk ni dia punya case yang dia punya type adalah type yang kedua, which is melibatkan kuasa. So, dia punya bentuk akan jadi macam ni. Dan dia punya partial fraction akan jadi macam ni. Okay, so, kita kena tulis A over x plus 4 plus B over x plus 4 square. Dan kita kena multiply untuk both side with x plus 4 square. Untuk hilangkan yang bawah ni. So, kita akan tulis x plus 1 is equal to, cancel 1 x plus 4, kita akan dapat A times x plus 4 plus B. X plus 4 pun ni, kita cancel dua-dua, so akan jadi B. So, kita akan expand x plus 1 is equal to ax plus 4a plus b. So, kita kena find a dan juga b. Okay, kita ada variable x dan juga constant. Untuk variable x adalah 1. So, a is equal to 1. Untuk constant adalah 1 for a plus b is equal to 1. So, this is okay. Untuk nilai a kita dah ada dan kita boleh masukkan terus. 4, 1 plus b is equal to 1. 4 plus b is equal to 1. b is equal to negative 3. So, dekat sini kita dah ada nilai a dan juga nilai b. Dan kita boleh masukkan balik dalam, fulfill balik dalam partial fraction untuk completekan partial fraction. So, dia akan jadi x plus 1 is over x square plus 8x plus 16 is equal to 1 over x plus 4 minus 3 over x plus 4 square. So, kita kena multiply untuk both side, which is x plus 1 over x square plus 8x plus 16 dx is equal to integrate 1 over x plus 4 minus 3 over x plus 4 square dx. So, yang ini kita boleh pecahkan. So, akan jadi 1 over x plus 4 dx minus 3 over x plus 4 square dx. So, untuk selesaikan, yang ini kita akan dapat integrate 1 over x plus 4 akan dapat ln x plus 4 minus
Okey, untuk selesaikan yang ini, kita buat keluar 3. 1 over x plus 4 square dx. Kita let x plus 4 as u. So, u is equal to x plus 4. du over dx adalah 1. So, kita akan ganti non x plus 4 minus 3 1 over u square du. Okay, so untuk ln x plus 4 minus 3. Okay, untuk memudahkan kita naikkan u, so negative 2 du. So, kita akan dapat ln x plus 4 minus 3. Okay, untuk integrate u minus 2, kita akan dapat negative 2 plus 1. So, 2 plus 1 plus c. So, kita akan dapat ln x plus 4 minus 3. Ni akan dapat negative 1. Ni akan dapat negative 1. So, kat sini akan jadi positif 1 over u plus c. So, kita akan dapat ln x plus 4 plus, okay, kita kat sini kita kena substitute balik u, which is 3 kali 1 over u, kita dapat 3 over x plus 4 plus c. So, this is the final answer. Macam mana kita boleh dapat untuk integrate yang ini. Untuk integrate ini, kita akan dapat hasilnya selepas kita pecahkan kepada partial fraction. So, nanti boleh refer next video untuk tengok macam mana nak solve partial fraction untuk case 1 dan juga case 3. Thank you.